bidungku tupak ke nonum ke balu bina busi tanyo lepur besimong donung belok ke ko besimong donung release of first book written by Led Rocket Tank. Pangolo Rocket Tank kita mengulu but abi at ponang kita merili. Ino takama kendung garapa 1947 no hupak ke adi emnan takamo ke agomam kapadi melakom mumtiduna dem allen adang kitaban ngol original palang kula ngolok ke babu pai ke amin pahi malok amin certificate binam takam amin kom kadung buluk isang ilang sang kadung ila ngolo Kain Welfare Society original of kalang kula tar edition printing ilang kula 300 books ko supang ngolu ke adiwan ke bang presiden alak lo balikat ayasu release bilang ka delok ke sima nolohi abu kama kom anio ke dia kom ngolu ke ko bidong anu bidong polinam kitab pangku patan do ila ayanga ila ngolu original ko palang kula anipa 1947 dalok ke buluk ilensia nam kitab Kain Welfare Society print palang bilik dungko ayasu lang ngolu presiden ladik bika Upa mayroon kang mga katonang adi ilit derok lagangan i buluk ang sakison di banang ko kadung anda i mulung kapos ko bitong inama bulung hukang mo tarin tabu derok ke maktil apun menyimanyong ko na yung mga namang sakison lupa to ka Lekuda dagang udang ay pemida. Kerana number tuting bidang holo ke gumen hoy de gumen ke dana. Wilo ke holo adi bane ke bang conference general conference lo chairman pedungge bona delok ke adi lega pe turbu daleng ke pemana takam. Ngolu adi bale kebanga hilo clarification ajong ko nolu ko bilang ke nama ngolu hilo mibom do najong ko lulen biye kerang yalu ma nolu pirar hepag hilo ke adi Bane kebang ke general conference tuting holo ina bang nyapo ke lokka mote yang ina pas soy bosor melam no kenchi kumaye holo amirunge ko 2 bosor melam no edino iton na leku igadola literature hodai anidun literature lo ngolu iman ko yemuno dekom ani eduya dum mano kono ke andam name kom hupak kom de ani edudum denom lega ngolu adi kayum karo lagum kadum kayum mane kono kayum madano karo mane kono ke rodelo amir derte ngolu ani kijamu dum ila taniye lenba ngata jaw agom dundame kari he english no big bang theory no relate dum atyam dum Dalam orang mengulu 2000 bosor kera Bible kom Allah metu nolu bar no kado kom poripikum no ngomia hilidu nem na present no adu idola Jesus Kristo mene motenga no pahtu deke pak pisangulu
Holo adi hong lagi yang nonu doing dorgo kamu lakom. Ngonum ahom burunji no. Anyong ngonum 15 century no bunpatu. Dan orang ngonum English no ayat me. Terus select ki imi no. Ngonum 1800 no ngonum adim relate anyong ko mention tu. Dan orang ngonum kamu no. Father and Kirip ka no ngonum kala hai. Father and Kirip bi इनको तेकन आजो गवर्नमेंट तो membo mattu nimbo mattu dem ko monu kadu annam na matti GDS danbar bulum Alexander Mackenzie bulum annam tabu no ko monu adi empatu adi lagam patu helin tel ko lo monu annam nam ako patu deidum hogumem